flames of fire hang on to burning wires. We don't care anymore. Are we fading lovers? We keep wasting colors. Maybe we should let this go. We're falling apart, still we hold together. We pass the end, still we chase forever. Guess this is all we know. This feeling's all we know. I'll ride my bike up to the road, down the streets, right through the city. I'll go everywhere you go, from Chicago to the coast. You tell me hit this Kak Ocha, kenapa diam sama Kak Ziva? Di depan nasinya. cause this is all we guess this is all we know. Dadah, nampak tuh? 1, 2, 3. Hang on! Bukan. Satu lagi ya. Guess this is all we Dadah, dadah. 1, 2, 3. Hang on! Pekan baru, yeay! different covers, we don't care anymore. Two hearts still beating on with different rhythms. Maybe we should let this go. Fitri. We're falling apart, still we hold together. We pass the end, still we chase forever. Guess this is all we know. This feeling's all we know. I'll ride my bike up to the road, down the streets, right through the city. I'll go everywhere you go, from Chicago to the coast. You tell me hit this and let's go. Blow the smoke right through the window, cause this is all we know. Guess this is Oke, pemirsa di rumah. Sekarang kami berada di air terjun. Terjunnya di sebelah kiri. guess this is all we know. Sekarang inilah tempat wisata yang paling bagus di Kampar. Oke, para semua penonton kalau bisa datanglah ke sini. Ternyata inilah pendengar terjunnya. Oke, ternyata kita sudah sampai di air terjun. Itu air terjunnya di belakang saya. Kita mau Oke, pemirsa di rumah, saya di sini tidak sendiri, saya bersama kru atau karyawan hangout Pekanbaru. Lagi sibuk semuanya di sini, ada yang sibuk main HP, pemirsa. Ada yang mau selfie, pemirsa. Inilah air terjun yang target kami. Oke. Awas jatuh ya. Wih. Oke, ternyata kita sudah sampai di air terjun tempat tujuan kita, pemirsa. Oke,
Oke guys, sekarang kita challenge-nya saya minta satu kata buat Bu Yuli. Ternyata kita sudah sampai ke air terjun yang kita satu kata. Oke. Oke, sekarang saya mau tanggapan dari Kak Ocha. Satu kata aja. Luar biasa, bagus. Luar biasa bagus. Oke, saya tidak sendiri juga, saya bersama Ibu Fitri. Saya minta satu kata aja untuk penyampaian kita di air terjun. Indah, semuanya indah. Seindah aku kenal kamu, anjir. Itu banget ya. Mana nasi jujur enak gue. Makan. Oke, kirim salam buat karyawan Hangout supaya semua karyawannya ikut. Karena di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak. Halo teman-teman, barangkali kita lain waktu kita kesini lagi ya. Kita party bareng, kita seru-seruan bareng ya. You guys. Dan tidak bersama Bu Yuli juga, kita bersama